توجہ ہے، ایک بدبخت نے ابھی بکواس کی، بالکل اظہر من الشمس سے اس کی بکواس، آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ سن رکھا ہے۔ اس نے کہا کہ قرآن پاک کے اندر 26 آیتیں ایسی ہیں جن کو نکال دینا چاہیے۔ کیا کہا؟ 26 آیتوں کو نکال دینا چاہیے۔ اور اس نے کہا کہ ان میں جو قرآن پاک میں ان آیتوں کو بڑھانے والے جو لوگ ہیں، ان میں پہلے نام اس نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لیا، پھر کہا کہ حضرت عمر فاروق اعظم نے، اور کہا کہ حضرت عثمان غنی نے ان آیتوں کو زیادہ کیا ہے قرآن پاک۔ معاذ اللہ رب العالمین، اس نے کہا انہوں نے ان آیتوں کو بڑھایا۔ لیکن میرے عزیزوں ذرا ذہن کو قریب کیجیے، آخر میں اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ اس کی زبان بول رہا ہوں، کہا ہم علی کے ماننے والے ہیں۔ میں کہتا ہوں بدبخت، ذرا کہنے سے پہلے ہوش کے ناخن بھی لیے ہوتے، ذرا کچھ سوچ بھی لیا ہوتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے، اس سے یہ سوال میں پوچھتا ہوں، تو کہتا ہے ہم علی والے ہیں، میں تجھے بتاتا ہوں علی والا کون ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے نبی کے بعد میں پہلی خلافت سنبھالی۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت صدیق اکبر ہوئے، اس کے بعد میں دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم ہوئے، اس کے بعد میں حضرت عثمان غنی خلیفہ ہوئے، اور حضرت عثمان غنی کے بعد میں کون خلیفہ ہوا؟ حضرت مولا علی خلیفہ ہوئے، حضرت مولا علی خلیفہ ہوئے۔ تو مجھے بتاؤ، اگر ان آیتوں کو حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر فاروق اعظم نے، حضرت عثمان غنی نے اگر بڑھایا، تو جب علی کی خلافت آئی تو حضرت علی نے کیوں نہ نکالا؟ پتہ یہ چلا یہ علی کا نہیں ہے، یہ کسی کا نہیں ہے، اس لیے علی کا وہی ہے جو عثمان غنی کا ہے، جو عمر فاروق اعظم کا ہے، جو ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور یاد رکھو سنیو، جو ان سب کا ہوتا ہے وہ بریلی کے امام کی زبان میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے اہل سنت کا ہے، بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ، نجم ہے ماشاءاللہ، اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ الحمدللہ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے بھی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کے بھی ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی ہیں، اور ہم حضرت مولا علی کے بھی ہیں۔ علی والے بھی ہم ہیں، نبی والے بھی ہم ہیں، اور جو علی کا ہوتا ہے وہ عثمان غنی کا ہوتا ہے، جو عثمان غنی کا ہوتا ہے وہ حضرت عمر کا ہوتا ہے، جو حضرت عمر کا ہوتا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق کا ہوتا ہے، اور جو صدیق اکبر کا ہو گیا وہ مصطفیٰ کریم کا ہو گیا، اور جو نبی کا ہو گیا وہ پروردگار کا ہو گیا۔ پتہ یہ چلا جو سب کو مانے وہی کامیاب ہے، اور جو ایک صحابی رسول کی شان میں گستاخی کرے وہ جہنم کا کتا ہے، جہنم کا ایندھن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی، سبحان اللہ۔ اب ذرا توجہ رکھیں، آج ہی پہلی مرتبہ نہیں ہوا کہ قرآن پر پابندی عائد کرنے کی بات کی گئی، پہلی مرتبہ ایسا نہیں ہوا ہے۔ اب سے پہلے بھی ذرا تاریخ کا مطالعہ کیجئے، رسیا کے اندر بہت زمانہ پہلے اسلام پر پابندی عائد کی گئی، قرآن پر پابندی لگائی گئی، اور کہا گیا کہ اگر قرآن کا ایک ورق بھی کسی کے گھر میں پکڑ لیا گیا تو اس کو پھانسی دے دی جائے گی، سوٹ کر دیا جائے گا، مار دیا جائے گا، چہروں پہ داڑیاں نہیں رکھا سکتا، سر پہ ٹوپی نہیں لگا سکتا، مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنی سخت پابندی رسیا نے لگائی تھی۔ اور کہا کہ قرآن پاک کی تعلیم پہ تو خاص کر پابندی عائد کی گئی کہ قرآن کو کوئی نہیں پڑھے گا۔ میرے عزیزو، اس وقت پڑوس کے دیش سے پاکستان سے ایک شخص ٹورسٹ ویزے پر رسیا گھومنے کے لیے گیا تھا، لیکن جو ٹورسٹ تھے ان کے لیے اجازت تھی، وہ نماز بھی پڑھ سکتے تھے، ساتھ میں قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے تھے۔ وہ ٹورسٹ تھا، گھوم رہا تھا، ایک محلے میں پہنچا تو وہاں جا کر کے دیکھا کہ نماز کا وقت ہوا، اس نے پاس میں مسجد دیکھی، لیکن جب اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہے، مسجد میں دھول کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اس نے جا کر کے مسجد کی پہلے صفائی کی، صفائی کرنے کے بعد میں اس نے بلند آواز میں اذان پڑھی، جیسے ہی اذان پڑھی محلے کے مسلمان نکل کر کے آ گئے، پڑوس کے
के मुसलमान निकल करके आ गए। आने के बाद में उन मुसलमानों ने देखा कि कौन अपनी जान को हिलाकत में डालने के लिए आ गया है, कौन आ गया अपनी हथेली पर जान को लेकर के, कौन आया है मरने के लिए। तमाम लोग घरों से निकले तो क्या देखते हैं, वो मुसलमान बैठ करके नमाजियों का इंतजार करता रहा। कुछ वक्त उसने इंतजार किया, देखा कोई नहीं आया, उसने तन्हा इकामत की और उसके बाद में नमाज पढ़ करके जैसे ही बाहर निकला तो जो महल्ले के मुसलमान इकट्ठे हो चुके थे उन मुसलमानों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ने के बाद कहा जरा हमारे घर चलिए, आपको शायद यहाँ के हालात से आप वाकिफ नहीं है, आप फौरन चलिए, कहीं ऐसा ना हो पुलिस आ जाए और आकर के आपको कहीं किसी मुसीबत में डाल दे, आपको गिरफ्तार कर लिया जाए, शूट कर दिया जाए। कहा क्या बात है, कहा अंदर चलिए तब बताएंगे। वो मुसलमान अपने घर में उस मुसलमान को ले गए और ले जाने के बाद में लेकिन उसने नमाज पढ़ने के बाद जेब से पॉकेट साइज का कुरान पाक साथ में था, उसने मस्जिद में उस कुरान की तिलावत की थी। ये मुसलमान देख रहे थे कि ये कुरान पाक की तिलावत भी कर रहा है। जैसे ही ये घर में लेकर के पहुंचे, ले जाने के बाद में कहा, पहले तो उन्होंने कहा आगे की बात हम बाद में करेंगे, पहले तरह हमें वो दिखाइए जो अभी आपने पढ़ा था, क्योंकि हमने देखा है, हम जानते हैं। उन्होंने कहा कि क्या देखना चाहते हो, कहा जो तुमने नमाज के बाद में कुरान पाक की तिलावत की है, जरा हमें भी उस कुरान की जियारत करा दो। एक जमाना हो चुका है हमने कुरान को नहीं देखा, उसके अल्फाज को नहीं देखा, उसकी औरात को नहीं पलटा है, जरा हमें भी वो कुरान पाक दिखा दीजिए। जब उस मुसलमान ने उनके हाथों में कुरान पाक दिया, मेरे दोस्तों वो मुसलमान सीने से कुरान पाक को लगा करके और जो दहाड़े मार करके रो रहे थे, तारीख गवाह है उन मुसलमानों की आहो बका को देख करके दरो दीवार रो रहे थे, फजाएं रो रही थी। मेरे दोस्तों जब वो मुसलमान चीख रहे थे, उस मुसलमान ने पूछा आप ये बताइए आप रो क्यों रहे हैं, का एक जमाना कदीम हो चुका है, हमने कुरान पाक को नहीं देखा है। अरे ये वो किताब है जिसमें अल्लाह ने देखना भी इबादत लिखा है, देखना भी इबादत रखा है, जिसका पढ़ना भी इबादत है, जिसका छूना भी इबादत हो। हम महरूम हैं, ना हम देख सकते हैं ना हम छू सकते हैं, अलबत्ता जो हमें याद है पढ़ जरूर सकते हैं। और उसके बाद में उन्होंने कहा एक जमाना हो चुका है कुरान पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके बाद में एक घर के अंदर ले गए, वहां देखा कि दरवाजे के करीब में एक दुकान बनी हुई है और जमीन के ऊपर एक दरवाजा लगा हुआ है, लेकिन दरवाजा ऐसे छिपाया गया है ताकि बाहर से आने वाले को किसी को पता ना चले यहाँ से कोई रास्ता भी है। मेरे अजीजों वो तहखाने का रास्ता होता था, उसके ऊपर कुछ बोतलें सजा दी गई थी। उस तहखाने के दरवाजे को खोल करके जब वो जमीन के अंदर वो उसको लेकर के पहुंचे, उस तहखाने में पहुंचे, उस बेसमेंट के अंदर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि चंद बच्चे कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, चंद बच्चे पढ़ रहे हैं। उन्होंने जाकर के उनसे कहा कि आपके हाथ में जो कुरान है जरा इन बच्चों से पूछिए इसको जानते हैं क्या। उन्होंने एक एक बच्चे से पूछा क्या तुम इसको जानते हो। बच्चों ने नफी में जवाब दिया। बच्चों ने कहा हम नहीं जानते ये कौन सी किताब है, हम नहीं जानते, हमने देखा नहीं, हमें क्या मालूम ये किताब कौन सी है, ये क्या चीज है, हम नहीं जानते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों ने कुरान को नहीं देखा, हम तो बहुत समय पहले देख चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चों ने कुरान को नहीं देखा है। लेकिन आगे का जुमला सुनो, उन्होंने कहा इन बच्चों ने कुरान नहीं देखा लेकिन एक कुरान पाक का मौजूदा देखते जाओ। आप ये बच्चे आपके सामने खड़े हैं, आप इन बच्चों से पूछिए, जहां से कहेंगे वहां से ये बच्चे कुरान पाक आपको सुनाएंगे। देखा नहीं है लेकिन एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान बना हुआ है, एक एक बच्चा पढ़ रहा है। मेरे दोस्तों उन्होंने कहा ये कैसे हुआ। उसने जवाब दिया कि यहाँ की गवर्नमेंट ने कुरान पाक पर ज़ाहिरी पाबंदी आयद की है लेकिन दिलों पर पाबंदी नहीं लगा सकते, और ये कुरान का मौजूदा है, इन्होंने कुरान पे पाबंदी की। आज अल्लाह का शुक्र है हमारे घर का एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन चुका है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जिंदाबाद, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक एक बच्चा हाफिज़े कुरान बन चुका है। बहुत अच्छा भी हो रहा है। आप लोग की समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं। अगर कुरान पाक, क्योंकि इस वक्त कुरान पाक पर हमला हुआ है, और याद रखो कुरान क्योंकि हमारे नबी की पर नाजिल हुआ, हमारे नबी के नामूस का मामला हुआ या कुरान के नामूस का मामला हुआ। मुसलमान के दिल में अगर हरारत पैदा ना हो तो उसको अपने ईमान की फिक्र करना चाहिए। इतने बड़े बदबख्तों बकवास की और उसके बावजूद हम खामोशी के साथ में उन जुमलों को सुनते चले जाए। ईमान में हरारत पैदा करो, खून में मुसलमानों के उबाल आना चाहिए, इसलिए ऐसे बदबख्तों की सजा एक ही है। लेकिन मेरे दोस्तों हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे हाथ में वो चीज नहीं है जिससे हम उसका इलाज कर सकें। हमारे हाथ बंधे
हुए हैं, लेकिन नबी का गुलाम एक अपने दिल में यही बात कहता है और वो डंके की चोट पे कहता है, ऐ बदबख्तो, पहले तुमने नबी की शान में तौहीन की, हम अपने लिए तुम हमें गाली दो, हम बर्दाश्त कर सकते हैं, हमारे घर वालों को बुरा कहो बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, जो उंगली नबी की तरफ उठेगी या कुरान की तरफ जो आवाज उठेगी, हम मुसलमान उस आवाज को दबा के रहेंगे। और उनको बता दो हम वो सुन्नी हैं जो बातिल का पंजा तोड़ देते हैं, जुनूने गर्दिशे माहौल का रुख मोड़ देते हैं। मेरे हुजूर को तौहीन की आंखों से मत देखो, ज़माना जानता है उन आंखों को हम फोड़ देते हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ज़माना जानता है उन आंखों को हम फोड़ देते हैं। मेरे अजीजों, वक्त में गुंजाइश नहीं है, बहुत तेजी के साथ में एक और बात सुन लीजिए। हिंदुस्तान में भी कुरान पाक पर पाबंदी लगाने की पहले भी कोशिशें हुई।